بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إزابير آب أبونا إزابير ولد تسفانا إزابير منفس قدس قداسينا سلزخونه نمسجنو قدامين باب كاب نبي إسياس كاب معرف عصرتو حده كاب فقدي حده كابتي خم كروت قندي زخونه زري منجست داويد حده تأتعي خجبجب إيو اتغاب سروز جبجبج أنفركا فرغ فري إيو مالت حدش نقص كنقص إيو قبل علو منفس إجزابير كورد إيو منفس طبابن آمرون منفس مغرن حيلن كهلو إيو إجزابير كا خفولتون كخبرون إيو نعو بمئزازون كحقوس إيو نسو قدامو ملكع بمرأين كبلو سميعي بمبالن أيفردن إيو نسون دخاتات بغنعنا خفرد نتوم تقع زيبولهم كأخ كلاخلالهم إيو بتزازو سبات كقطعو كفاء سبات دما كقتلو إيوم نهزبي بفتحن حقن كجز إيو تغلا مسعيات كسفر نبرخا مسمحس كدكس إيو مراخن كركور أنبسان بحنسا قبلعو إيوم نيشتو ودون كقواسيوم إيو لامن دبن بحدا وفيرن كبلعه وولدن كأب حدا بيت كبلو إيوم أنبساون كم بعراي حسر كبلع إيو زيت أبوهس أن أبتقى أن داتمن كتاوت قدايت طوب دما إدو أبقود قواد كيسي إنا أتوي كتاوت إيو كمت مايات معموق بحري زقول ببو أمدرز الله كله نكزابير كفلطو إيو أبت قدس إنبا إجزابير كا إكين قداتن زقبر حدا كوا أيكهلون إيو بتا معلتي أخاب زر داويد زغونة حدش نقص نهزاب صندق علامة كخونم إيو ساتم كأب كتما أخو كبو إيوم كخبرو خا إيوم نايلو مزمور 7 كلتن من تنقص زغربة صلات وأملاخ بصدق خامن تغفرد ننقص مهرو كن عناون هابو نسغانة هزبخا بفتحي خجزوم نتقعات كأبغن عنا خمحادروم إيو انباتات تهزبي هابتي يمصولو كرابيت كاصدقي يمصولو اتنقوس نتم تقعات يبين اللهم ندخاتات يردايوم نچقونتم يدعمكم هزبخا ورحن صحين كسع زلوا نولد ولدو يملخوخا اتنقوس كم زناب افشخا خمتن مدري زطللا طمق خوينو يورد بزبونو صدقي يعنبب ورحق سع زلاخا بزح حزبي يحلوو ግዛቱ ካብ ባሕሪ ክሳዕ ባሕሪ ካብ ሩባ ኤፍራጥስ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክበጽሕ እዩ እቶም ኣብ ምድረ በዳ ዝነብሩ ህዝቢ ኢድ ክነስኡሉ ጸላቱ ኸኣ ሓመድ ክልሕሱ እዮም ነገስታት ተርሴስን ደሴታትን ገጽ በረኸት ከቕርቡሉ ነገስታት ሸባን ሳባን ድማ ውህበታት ከምጽኡሉ እዮም ኩሎም ነገስታት ከኣ ክሰግድሉ እዮም ብዘለዉ ኣሕዛብ ከገልግልዎ እዮም ንሱ ነቲ ናብኡ ዝጠርዕ ድኻን ነቲ ረዳእ ዘይብሉን ንምስኪንን የናግፎም ንምስኪንን ንድኻን ይድንግጸሎም ንድኻታት ከኣ የድሕኖም ካብ ጭካናን ግፍዕን ይብጃዎም ህይወቶም ኣብ ቂድሙ ክቡር እዩ ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 21 በታ ጊዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጐሰ ኦ ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን ነዚ ካብ ብልሕታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባእካዮ ነፃናት ከኣ ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ እወ ኣቦ እዚ ንዓኻ ከምዚ ክኸውን ባህ ኣቢሉካ ኣሎ ኩሉ ካብ ኣቦይ ተዋሂቡኒ እዩ ንወልድ ብዘይካ ኣቦ መን ምዃኑ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን ነቦ ከዓ ብዘይካ ወልድን እቲ ወልድ ክገልጸሉ ዝፈተወን እንተዘይኮይኑ መን ምዃኑ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን እውን በለ ናብቶም ደቂ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንበይኖም ከም ዝበሎም እዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ዝርያ ዓይንቲ ብፁዓን እየን ምኽንያቱ ብዙሓት ነቢያትን ነገስታትን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ተመነዩ ግና ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ ክሰምዑ ተመነዩ ግና ኣይሰምዑን እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሪኦ ኣለና እቲ ወንጌል ናብቶም ትሑታት ናብቶም ኮታ በዝኒ ዓለም መዕቀኒ ወላ ሓንቲ ከም ሰብውን ዘይረኣዩ
مخنات بتنا أب عالم بتريتن نبرتن كبرتن شمتن بزينا نعقاقن أب سمين كوميو أب دبوب كوميو أم مبرقن معرابن كوميو قويتنا يسوس انت يبلا الله بمنفس قدس تحقوسه بحق تحقسو قويتنا نمدحينا نتسفانا يسوع كريستوس وأبو يبلون نتفكر أبو قويتا سماين مدر نزي قبل حتاتن قبل باماتن سلاز حبا كايو نهزانا سلاز غلص كايو امسكنك اللهو سلازي نهزانነት ልብ የድልና ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ተባላሒትና በዚ ንሕና ንባልሓቶ ሽጣራታት ኣይኮውንን እዩ እንታይ ዳይ በትብልሓት ናይ ኣምላኽ በትጥበብ ናይ ኣምላኽ ንሱኻና በይገጹ ልካ ከማይ ናብቲ ዝተሓተ ገጹ እዩ ዝፈስስ ትጸጋ ልካ ከማይ ከም ትባሃቢ ህይወት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ከማይ እውን ይምሰል እዩ ስለዚ ካብ ብልሕታትን ካብ ለባማትን ዝሓባካዮ ንህፃናት ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ ነዚኦም ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ንመን እዩ ነቶም 72 ናርድእቲ እዩ ኣብቲ ወንጌል ከድና እንተዳሪና 72 ናርድእቲ ተራ ምእመናን ማለት ከማይ ከማኺ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ነዚኦም ገሊጽካሎም እዩ ዝብል ዘሎ ንዓታቶም ኢኻ ቀዲሞም ናብቲ ከተማታት ልኢኽዎም ዝነበረ ናብቲ ንሱ ዝኣትዎ ከተማታት ኣቐዲሙ ድሕሪ ዝጎይታ ካልኦት 72 ሾመ በብኽልተ ገይሩ ከዓ ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘበለ ከተማን ስፍራን ቀቂድሙ ለኣኾም ስለ ቀቂድሙ ዝኸዱ እዮም እዚኦም ስለዚ ምእመናን ከምዚ ፊተውራሪኦም ክትብልዎም ትኽእሉ ኣቐዲሞም ዝኸዱ እዮም ኣብ ስብከተ ወንጌል ስለዚ በብኸምኡ ብሓቂ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ንሕና እውን ከም ምእመናን ተልእኾ ምእመናን ኣብ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ ዝኣወጁልና ተልእኾና ክንፈልጥ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ተልእኾ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ኣብ ዓለም ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ክንከውን እቲ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ከዓ ትፍትሕን እቲ ሰላምን እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ነዚኦም ስለ ዝገለጽካሎም እመስግነካ ኣለኹ ይብሎ ንወልድ ብዘይካ ኣቦ ምን ምዃኑ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን ነቦኻ ብዘይካ ወልድ እቲ ወልድ ክገልጸሉ ዝፈትዎ እንተዘይኮይኑ መን ምዃኑ ክፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን ይብል ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ነቶም ተራ ህዝቢ ኣብ ገማግም እስራኤል ገሊላውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንዖም እዩ ዝተገልጸሎም ብስሩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን እዚ ናይ ድኻታት ናይ ትሑታት ናይ ክፉት ልቢ ናይቶም ወልሓደ ሰብ ዘይብሎም ኣምላኽ ሰብ ዝገበሮምን ኣምላኽ ዝኾነ ትውክልቶምን ናቶም እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ስለዚ ንሕና ኣነ ንስኻ ንስኺ ብሩኽ ሓወይ ብሩኽቲ ሓፍተይ ንሕና እውን ናብኡ ክንመጽእ ናብቲ ትሕትና ክንመጽእ ኮታ ነቲ ብልሓትና ገዲፍና ብሓቂ ልባትና ኣባኻ ክሳዕ ዕረፍቲ ዝረኽባ ዕረፍቲ የብለንን ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ የብለንን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ብጥሪትን ብንብረትን ብኽብረትን ብሽመትን ክመልእ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ብምንታይ ዳ ይመልእ ብኣምላኽ ጥራዩ ክመልእ ዝኽእል ልባትና ኣብቲ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ክሳዕ ዘዕርፋ መንፈስና ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ዘዕርፍ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ሰላም ክርስቶስ ኣይህልወናን 30-60 ሚኢት ከዓ ኸነፍሪ ኣይንኽእልን ጸርጸር ንብል ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ኣብ ጽልእን ኣብ ፍርሕን ንነብር ስለዚ ንሕና እውን ምስቶም ንኣሽቱ ምስቶም ህፃንነት ኢልዎም ዘሎ ነቲ ህፃናት ስለ ዝገለጽካዮም ከመይ ህፃናት ወትሩ ውሉድ ምዃኖም እዮም ዝፈልጡ ኣቦኦምን ኣበዲኦምን እዮም ዘንቃዕርሩ ዓርሰ ምርኮሳ ኣይገብሩን እዮም ህፃናት ንሕና ግን ዓርሰ ምርኮሳ ንገብር ከምዚኣይ እታ ህይወት ናትና ዝኾነት ብዓርሰይ ንርእሰይ ውንና ኢልና ንሓስብ ህያብ ከላታ ህይወትና ስለዚ ነዚ ንረኣዮ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን እዚ ምስቲ ሒዝናዮ ዘለና ብሩኽ ወቕቲ ወይ ከዓ ዘበነ ብርሃን ልደት ምስቲ መንግስቲ ኣምላኽ ተተሓሓዘ ምዃኑ ኣብቲ ቀዳማይ ንባብ ይነግረና ተቀዳማይ ንባብ ከዓ ሰላማዊ መንግስቲ ይብል ነቢ ኢሳያስ ሰላማዊ መንግስቲ ከመይ ይመስል ኣብ ልዕሉ መንፈስ እግዚኣብሔር ክወርድ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ንጉስ መንፈስ ጥበብን ኣእምሮን የድልዮ እቲ ንጉስ መንፈስ ምኽርን ሓይልን ክህልዎ እዩ መንፈስ ጥበብን ኣእምሮን መንፈስ ምኽርን ሓይልን ንእግዚኣብሔር ከዓ ክፈልጦን ከኽብሮን እዩ ስለዚ ነቲ ዓብዪ ንጉስ ናይ ስነ ፍጥረት ክርስቶስ ንጉስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብዒልና ናይ ሙሉእ ስነ ፍጥረት ንዑ የኽብሮ እዩ ንእግዚኣብሔር ከዓ ይፈልጦን የኽብሮን እዩ ስለዚ ንፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ንጉስ ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ዳ ንኣምላኽ ዝፈልጦን ዘኽብሮን እዩ እቲ ንጉስ ንዑ ብምእዛዙን ክሕጓስ እዩ
ንመነት እግዚአብሔር አምላኽ ንሱ ግዳማዊ መልክዕ ብምርአይን ክብሉ ሰሚዐ ብምባልን ኣይፈርድን እዩ ንሱ ንድኻታት ብቕንዕና ይፈርድ ነቶም ጸግዕ ዘይብሎም ከዓ ክከላኸለሎም እዩ ከመይ ቀዳእቲ ማሕበራዊ ትምህርቲ ናይ ኖና ቤተክርስትያን ቀዳምነት ውጽዓት ቀዳምነት ድኻታት ይብል ክከላኸለሎም እዩ بحق ازي فقرات حواتين حاتين تمنغستخات مصايلنا وترو انصليون انصعرون زلنا منغست فتحن منغست سلامن ايو نسي قابتي زبنه برهان ناي لدت نغبرو زلنا مقرراب كوم خوخونلنامو نحنا چو مدرن برهان عالمن بمخان اكل نايتي ايو املاح كنكون نسو civilization of love يبلو قدس يوحنس باولوس قالاي ناي فقري بمعبالي تفقرها خلت أجر اللوا دليل عدوك نختبل نختسقمن قبر فتحن قبر سنين يبلونا باباسات فقرات حواتين حاتين لازم بحق تقبراوي فقري موسى نتي فقر أملاحنا عنا بحكي أبزي برهانة لدات رينايوس قبل البنات فقر زي توليدوس نحنا أزقل فقر زي لباتنا تنكيفون بحق لباتنا نديدو الناس كم تم كالوبان مرعاتنا بسبيع مهزبولو تملسنا كموسى مسغانا جنفيل وصيو ابا غلغلت حواتنا ማሓትና ኣብ ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምን ተንከውን ሓቢርና ንጸልይ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽልይ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘርእ ግበረና አሜን ስብሃትና ብንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንት ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ዘላለም ዓለምን አሜን